So hello guys, we are still on our Cebu Safari vlog series. Kung sa diin guys, nakita nyo, nagsakailawan ako sa cart. Kay we will be going to their White Lion Safari. Yes, may area guys para sa White Lion. So amo to, as you can see guys, permi ako nagasakay sa cart kay manan nyo. Tama, gid kalapad ang area nanda guys. Kay kung panahon mo mayawan ka panaw. Bilog adlaw siguro makonsume mo kung sige ka lang panaw. So may mga stations masanda kang cart wherein mahulat ka lang, tapos if may available na kay ihatod yung ginanda sa destination niya gusto mo hadtunan. So as you can see guys, puro torokadan guys. Kagray raya gawa kanya gin travel pa dito sa White Lion. Kaya enjoy lang, enjoy sa view, sa mountain vibe, sa nature vibe kang Cebu Safari area nanda. So amo to guys, abi ko redto rin nakaabot rin sa White Lion Safari. Ganit mo karakay matukad pagid ang cart sa may bukid. As you can see guys, grabe lapad-lapad yun na, as in kung diin na lang pasikot-sikot kasi ang cart. Kaya kagina pa lang sa base camp dito sa main desk nangayo tayo nako kang mapa. Kay kung wala ako guys ti mapa nga maglagaw ka o masala-sala kag kung di ka madto. So nangayo gid ako para ma-visit natin ng each area dyan sa Cebu Safari. At the same time, hindi kita magtalang kung hindi kita madto. So as you can see guys, lapad-lapad kita ang area. So duro-duro pa nga mga animals na pwede mabuhatay ka sanctuary rin guys. So as nabalitaan ko, ang balit ng mga caretakers, may mga paabot sa nga, since wala pa rin yung elephant, may maabot pa nga mga elephant, rhinoceros, ano pa to, hippopotamus, mga amokar guys, mga ragkal pa. Actually may rin dyan ng santa guys nga other animals nga available, pero wala lang nanda ginabutang pa sa public kay ginapag-aralan pa nanda ang habitat nga buhatan nanda ka sanctuary guys. Buhatan nanda ka perfect habitat nga maging okay ang animal, tapos ang kung para ma-secure gid ang diet kag ang nga lifestyle guys nga kundi in the area ang nami ibutang. So ginapreparahan gid nanda guys ang every animal nga maging okay sa nga sanctuary. Until such time na nakaabot na gid man ako ridya sa area kang White Lion Safari nanda guys. So duro pila guys, pero since ako lang sara, baligin imaw lang ako sa una nga group nga few numbers of individual man lang sanda guys. So amo to, nauna ako kasakay sa andang baligin sakyan namin guys is safari cart. We have an area of 1.2 hectares, exclusive for them, just to roam around freely and exercise their natural beauty. We have here our white lions. So if you're wondering why they call them white when they're not totally pure white, so they're not the same with albinos because only the albinos is pure white. So their case is leucism. So leucism is a partial loss of their pigmentation to their genes that may result into pale or nearly white color. So lions are the second largest of the cat family, which is there next to tigers. You can stand up, ma'am. So lions. Come here. Luna. So starting. Yung shoes to And that is dromedary camel or Arabian camel from Northern Africa and Southeast Asia.
So, what's up guys? After ko nag-white line safari kay nagdiretso ako rin sa may birds of the world. Yes guys, duro-duro nga klase ka mga pis-pis. Lapad-lapad ang nga aviary guys. As in, sorry dyan ako sa aviary kang lawin guys. Yes, hanggang pang dagit. Ito siya guys, oh, hanggang may. What's one you will see when you check where, like this one, you see it been eating on the leaf. What's one you will see when you check where, like this one, you see it been eating on the leaf.